asama sabalo taala ka hinana no makke doro ko bara bele jeli mi ci amul yara fese kon yayi agelara mo ko man ka bi wati ko sababu damado de bal ne yayi agelara mo wore gi sigi ki yere ko fese fen damado de be mu nya agelara afin folo muni المعاصي سواء كان ذلك بفعل الكبائر أو بالإصرار على الصغائر كجبو نوي على صوصيو كالي بمقبل يرمون فسفسنا وكجبو ننكر على صوصو بلي سو والمجرم فتيني كدومي وكا كو بلا جلين باتوم وبدسي يرمون فسفسنا ببي بالي يقد دسي يرمون فسفسنا parce que a fɔle gulɔminɛ ko gulɔ man ɲi a bɛ f'ale yɔrɔ min na k'a man ɲi ale tɛ se yen jɛnɛyakɛla a bɛ f'a ye yɔrɔ yɔrɔ ko jɛnɛya ye haramu ye a tɛ se yen sigariti minna a bɛ f'a ye yɔrɔ yɔrɔ ko sigariti min ye haramu ye a man d'a ye san ta ye kabako de ye fɔlɔ mɔgɔw n'i y'u ka fiyɛ f'u ye u bɛ nisɔndiya nka bi an tɛ se ka bilasira an tɛ se ka ladi wallahi hali ni fiyɛ y'i balima la a ladi cogo b'i kamana guwa i t'a dɔn i b'a bilasɔrɔ cogo min na n'a ma dimi i kɔrɔ maa de bɛ kɛ k'i tɛ filiya hadamaden bɛɛ bɛ fili hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛ tadu i kalanna cogo o cogo i bɛ erreur kɛ o erreur dɔ bɛ bɔ e yɔrɔ la i balima karamɔgɔ dɔ b'i wele k'a b'i bilasira o ye kɛlɛ bi ko karisa b'a fɔ k'a bɛ ne bilasira ne ko ale a b'a yɛrɛ jate mun ye il se croit qui ale yɛrɛ bolo ale ye jɔn ye e ma t'e bilasira ala kira bilasira sallallahu alaihi wasallam sahaba si tɛ yen ni maa dɔ tun t'a kɛrɛfɛ a kɛ tan Umar bin Khattabi ka kuma dɔ yɛrɛ bɛ yen ko lawla aliyun la halaka Umar yɔrɔ wɛrɛ la lawla Muaz la halaka Umar ni Ali kun tɛ Umar tɛ kɛ Umar ye ni Muaz kun tɛ Umar tɛ kɛ Umar ye parce que olu de kun b'ale bilasira mais an banani aw ɲɛ bɛ diɲɛ président fɛn fɛn na ŋunu sigira yan n'u ka gouvernement fara ɲɔgɔn k'a fɔ ko nin ye premier ministre ye a k'a ka ministre fara ɲɔgɔn président yɛrɛ bɛ mun kɛ fɔlɔ a bɛ conseiller de ɲini conseiller a b'o de ɲini fɔlɔ k'o bila présidence la palais la aw bɛ discours mun ye président bolo karata mɛna k'a yɛrɛ de b'a sɛbɛn dɛ président ta yɛrɛ ka discours sɛbɛn dɛ aha mɔgɔ de bɛ président bolo a kan ka taa kɛnɛ min ka kuma min kan ka fɔ yen o tigi b'o labɛn a b'a di président b'a muraja de voilà i b'a ye a b'a réviser yan'a taali cɛ o de kama président min tɛ discours lajɛ a ka fili ka ca a bɛ erreur caman kɛ mais mun bɛ papier lajɛ k'a kalan a tɛ bɔ a ka contexte kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ de bɛ yen mun b'a dilan ka d'a ma a yɛrɛ tɛ ni président sɔn hali i bɛ fini min don ka taa cérémonie na mɔgɔ dɔ de bɛ yen mun b'a f'i ye ni cérémonie kɛyɔrɔ la ni fini sugu de ka ɲi président dɔ bɛ ka bɔ jamana dɔ la ka na i ka kan ka ni fini de don ka taa kunbɛn o de n'an ka tabiya bɛ taa walima président min bɛ na o de ye bonya ye o président masina kan mais n'i ma sɔn o ma ko bɛ taa k'i da dɛ e ma hali kunu an faw b'a fɔ an ye i bɛ cɛba o cɛba ye musoba dɔ de tun b'a kɔfɛ i bɛ cɛba o cɛba ye musoba dɔ de b'a kɔfɛ yɔrɔ ni talen bɛ arabukan na a bɛ faransɛ la a bɛ anglais la bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la musoba de bɛ kɛ sababu ye ka cɛba dilan ka cɛ former ka bila diɲɛ na mais o bɛɛ ye fɛn jumɛn ye n'i sɔnna conseiller ma ladili n'i sɔnna a ma mais n'i ma sɔn a ma mɔgɔ caman bɛ siran ɲɛ o b'i to i ka fili la kira n'a ka kira ye sulhul hudaybiya la alayhi salatu wassalam jɔn ye ala kira a n'a ka sahabaw ka seli ɲɔgɔn ma jɔn y'a bali ala t'a kɔfɛ n ka furumuso de ko i ka sahabaw t'i bila u t'i janfa u diminen de don u nana maka donni de kama sira dar'u ɲɛ e yɛrɛ ka bɔ fɔlɔ i k'i ka hadiya kan sɔrɔ i k'i kun gana i k'i ka sahabaw lajɛ alakira bɔra k'a ka kun gana n'a wele o ye alakira kun gana yan n'o ka tila sahaba bɛɛ ye ɲɛsin ɲɔgɔn kun ma dɔn n'u bɛna ɲɔgɔn kunkolo bolo wuli a y'a ka bagan kan sɔgɔ sahaba bɛɛ y'u ka bagan kan sɔgɔ a banna ani nisɔndiya donna muso kan mais jɔn ye kira kisi nin na a furumuso an ko an musow t'an na bi u tɛ kuma an fɛ cɛ caman yɛrɛ bɛ yen a bɛ fatu a kɔfere kelen don a muso tɛ foyi kalama a la an ka mara ma ɲi dɛ e ma ye nanzaraw fɛ yen f'u bɛ biɲɛ kɛ komɛ ye biɲɛ aw ka sɔrɔ o b'a kɛ cɛ ni muso bɛɛ
cɛni muso bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de kama fatuwa dɔ bɛ yen n'a bɔra kɔfɛ jamana kan k'a d'i ma ni m'i janto i bɛ fili dɛ parce que i t'u ka réalité dɔn dɛ fatuwa dɔ ka ɲininkali dɔ ka bɔ kɔfɛ jamana na k'a d'i ma yan an karamɔgɔ nin de b'an fɛ e ko cogo de y'a la e bɛ question jaabi Mali la cogo min na n'i ko i bɛ faransikaw ta jaabi cɛ i bɛ fili la s'o ma a tɛ ɲa n bɛ misaliya dɔ d'i ma sariya la cɛ de kan ka jɔ ni muso ka hakɛ ye o ye muso ka hakɛ ye cɛ e de bɛ muso balo e de b'a loger e de b'a furakɛ e de bɛ fini tigɛ e de bɛ jɔ ni muso ka fɛn bɛɛ ye sariya y'o kɛ o de b'an fɛ Afiriki yan a faamuna an fɛ Afiriki yan problème ma y'a la parce que silamɛya nana sɔrɔ o ba an fɛ yan a faamuna mais français ni muso y'i wele k'ale de bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ cɛ fana bɛ ka nin kɛ kana girin ka kiri tigɛ dɛ ɲininkali kɛ ko dɔ bɛ yen i t'o kalama français ni cɛ ye baara kɛ ni muso tɛ baara la aw ka so loyer jamana bɛ dɔ bɔ a la parce que cɛ bɛ wari min ta n'a gɛlɛyara cɛ tɛ se k'a sara i ka courant facture i ka so location a ka assurance dɔ bɛ bɔ a la parce que bulletin de salaire ye kelen ye cɛ kelen bɛ de bɛ baara la muso tɛ baara la fɛn tɛ fara dépense kan cɛ kelen de bɛ baara la muso tɛ baara la mais ni muso nana baara daminɛ yɔrɔ min a tɛ dogo dɛ muso bɛ baara daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ sin ka dɔn ten nin cɛ kelen kun don mais sisan muso ye baara daminɛ compte bɛ kɛ kelen ye i ka so wari dɔ bɛ fara a kan aw ka courant sara dɔ bɛ fara a kan aw ka gaz dɔ bɛ fara a kan i ka fɛn bɛɛ bɛ doubler mais fɛn ma fara cɛ ka sara kan dɛ muso ye baara kɛli min kɛ o de ye dɔ fara cɛ ka dépense bon ni ɲininkali o la kana girin k'a fɔ ko cɛ de kan ka continuer n'o dépense bɛɛ ye entièrement a fan bɛɛ la dɛ parce que muso ka baara de kɛra sababu ye sisan ni dɔ farala cɛ fana ka dépense kan o tuma na muso bɛ sɔn so dépense dɔ muso fana k'i kun don a kɔrɔ hali n'a ma girimanw ta ni cɛ bɛ sigi de k'a fɔ o tuma na ne bɛ so sara komi o de ka gɛlɛn mais balo e fana k'i jɔ n'o ye walima courant sara e fana b'i jɔ n'o ye walima denmisɛnninw ka samara nin fɛn e fana k'i jɔ n'o ye cɛ fana ka muso fana kan k'o dɔn a yɛrɛ ye yanni cɛ k'a fɔ ni muso m'a dɔn a yɛrɛ ye cɛ de b'a fɔ a ye ni cɛ m'a fɔ a ye n'u nana kɛlɛ n'u ye e ɲininka ɲininkali k'u t'a la dɛ n'i ye bugu dɔ t'i sigi bugu dɔ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma réalité min bɛ Europe ani mun b'an fɛ Afiriki yan o tɛ kelen ye dɛ u ka jan ɲɔgɔn na dɛ o de kama fatawa kitabu bɔra a dan ma a dɔw bɔra mɔgɔw sɔnna a la i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ ye dɔ bɔ ne docteur Yusuf Qaradawi ye a dɔw bɛ yen mɔgɔw sɔnna yɔrɔ dɔ ma a dɔw bɛ yen mɔgɔw y'a yɔrɔ dɔ tɔgɔnu ka sababuya kɛ n'i ma sigi u yɛrɛ cɛ la i t'u ka réalité i t'a dɔn fiyewu o yɔrɔ bɛ yen ni cɛ ko k'a b'i jɔ ni muso ka fɛn bɛɛ ye o bɛ dépend muso yɛrɛ ka baara ko de la i fana b'i cɛ dɛmɛ a yɔrɔ ninnu na Amérique bɛ ten Europe bɛ ten mais ni m'o faamu e bɛ yan kiiri de di n'o fana kɛra dɔrɔn muso b'a fɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ de ko ne kana foyi kɛ bon i kana fɛn kɛ e bɛ k'i ka wari bɛɛ sɔrɔ o de kama kuma dɔ la i b'a ye muso minnu bɛ yen olu bɛ se ka réalisation camanba kɛ Afiriki yan mais cɛ min kɛra sababu ye k'ale ladon o tɛ se ka fɛn kɛ parce que doni ka girin ale kɔ la ale de bɛ ka courant sara ale de bɛ ka so sara ale de bɛ ka nin kɛ muso mana ka wari sɔrɔ ale bɛ dɔ bila ka na d'a fa ma a bɛ fa la hiji a bɛ ba la hiji a bɛ terrain san a bɛ so jɔ cɛ mana b'o kalama cɛ bɛ dimi a bɛ keleya furu bɛ se ka sa ten ale de kɛra sababu ye ka muso ladon mais muso bɛ se ka baara min kɛ ale se k'o ɲɔgɔn na kɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ ta y'o ye dɛ mais a caman na a défaut ye nin de ye nin de b'a k'o kɔnɔ o tuma na walasa aw ka bɔ ɲɔgɔn kalama f'aw ka ɲɔgɔn laden a ka ɲɔgɔn bilasira n'o ma ye a la hali yɛrɛkun fɛsɛ ka ti nɔgɔya a bɛ tila ka gɛlɛya a filanan mun b'a to an bɛ dɛsɛ k'an yɛrɛkun fɛsɛ a tawaso fil mubahat fɛn dagalenw n'o cayara nɛɛma mana caya dɔrɔn mɔgɔ bɛ dɛsɛ yɛrɛkun fɛsɛ i bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la ala y'i bila nɛɛma kɔnɔ e yɛrɛ tɛ dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na fɛn bɛɛ nɛɛma o nɛɛma kɛra sababu ye i t'i yɛrɛkun fɛsɛ i farikolo ka kɛnɛya sira fɛ yɛrɛkun tɛ fɛsɛ jurumu fana sira fɛ i m'a ye ni nɛɛma cayara dɔrɔn bana bɛ caya parce que fɔlɔ i tun bɛ mouvement min kɛ o bɛɛ bɛna ban a bɛ ten de kuma t'an ka denmisɛnnin waritigiw a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ
sanga warti ya be doni fen juma ibe singa fununte ki furuni bo o de kade ha furu be singa boti mo ba do warbe kansa kun sisande ere be fininde do mumbe seri la wala sa économique polinye mo ko ka do ko sisa don kadi karsala o bigi negende femi poyle fle nyenne matere banade a ci ka boy kana so yi furu ka botan mo ko kan negende don kadi la sisa e kasu kadi de ma furuni boli da furu kunu rebe bora o bigi negen koy bunya babbe ko fe banade be e munu yɛrɛ ka bɔ a bɛ ka fɔ k'olu k'u ci o kuma tɛ yɛrɛ bɛ ka taga dɔ ɲini ka fara yɛrɛ n ko poids dɔ de bɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ bonya i kunfɛ ten poids dɔ de bɛ yen i kundama bɛ dan yɔrɔ min dɛ i ka poids fɛnɛ kan ka mesurer ka bɛn n'o de ye mɛ ka bonya i kunfɛ i ti waati bɛɛ fununen fɔlɔ maaw tun bɛ tɔgɔma cogo min an tɛ tɔgɔma ten an farikolo an tɛ ka évaluer n'o tɛ yanni motow ka caya mobiliw ka caya an kun ka kɛnɛ o bana dɔw b'an na sisan o kun tɛ ye o ete sigi o kulo kana da janya ma kulo tan ni duru abo togoma ka bo so yɛrɛ ka taa foro la a bɛ togoma min kɛ fɔlɔ i natɔla i bɛ togoma min kɛ tile kɔnɔ a bɛ énergie dɔ de boyi e bɛ énergie dɔ de lanu sukaro bi yelen ka ɲa kɛn fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ yelen bana caman bɛ yen a bɛɛ bɛ tɛmɛ mɛ n'i y'a lajɛ bi bana fɛn fɛn tun bɛ duguba kɔnɔ a bɛɛ yɛlɛmara burusi kɔnɔna la parce que u tun bɛ tɔgɔma min kɛ o y'a dabila a bɛɛ ko moto a bɛɛ ko mobili a bɛɛ hali nugusoboli mun fana sport ye o nugusoboli banna n'o tɛ mɔgɔ man tɛ ka kɛ yen ten i t'i fari bɔ ɲɔgɔn na an ye dugu dɔ ye Europe sɔgɔmada fɛ an bɛ yala la duguden bɛɛ bɛ nuguso sanfɛ a bɛɛ muso cɛ denmisɛnnin maakɔrɔ a bɛɛ mobili kelen tɛ ka boli circulation na ne ko nin fana sugu jumɛn b'a fɛ yan a ko bɛ to k'a lajɛ kalo kɔnɔ u bɛ journée dɔ ta ko journée sans véhicule kanga bi journée ta mobilité boli wala sa mɔgɔw k'u fari bɔ ɲɔgɔn na o bɛ yɛlɛ nuguso dɔrɔn de kan i bɛ nuguso de bɛɛ bolo mobilité boli walasa k'i to nuguso kan i bɛ tɔgɔkan min furuni a bɛ kɛ sababu ye k'i farikolo ɲa parce que ni bɛɛ t'u yɛrɛ bolo an tɛ fɛ ka farikolo bɔ nin fana ye farikolo fɛsɛfɛsɛli de ye dɛ aw ɲɛ tɛ hollandais la yɔrɔ nuguso tɛ diɲɛ jamana na n ka dɔnniya la a b'a fɔ ko Chine nuguso min bɛ Hollande mara la n'a ɲɔgɔnna bɛ Chine fɔlɔ kɔni Chinois ka nuguso ka ca kosɛbɛ nka bi o fana ka mobili ka ca Hollande dugu dɔ bɛ yen f'u ye nuguso bolisira de dilan d'a ma a ɲɔgɔnna bɛ Anvers Belgique mais Hollandais de ta ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan a bɛɛ bɛ nuguso de la olu yɛrɛ ye nuguso dilan yɔrɔ dɔ la hali den ta yɔrɔ ka den ta yɔrɔnin dilan cogo dɔ la k'o bila nuguso ɲɛfɛ muso yɛrɛ b'a denyɛrɛnin da nuguso de kan ka sentiri kɛ k'a siri i n'a fɔ a bɛ mobili kɔnɔ ale yɛrɛ b'a ka nuguso boli denyɛrɛnin dalen bɛ ɲɛfɛ nugusow ka fɛn bɛɛ bɛ yen hali nugusow ka fɛn o bɛɛ bɛ yen o bɛ nuguso de bolo nin bɛɛ tɛ nuguso majɛɲɛ ye nin bɛɛ ye farikolo fɛnɛ ka évaluer parce que an fɛ yan nugusotigiya ye fantanya de mɔgɔ min bɛ a bɛ nuguso boli don o don fɛn t'a dɛsɛ alors que ala ye nɔgɔya kɛ min ye dɛ e de kan ka nuguso boli walima e de kan ka tɔgɔma walasa i b'a ka dumuni tulumafɛnba minnu dun u ka to ka yeelen n'o tɛ i k'i sigi ni bana ye o kɔrɔ a ye yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ a bɛɛ tɛ jurumuntɔ yɔrɔ ye dɛ hali i ka kɛnɛya yɔrɔ yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ a bɛ lajɛ ko tawassow fil mubahat o fana bɛ kɛ sababu belebeleba ye adamaden ayiwa i ka dɛsɛ yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ la ko bɛ kɛ o sabali belebeleba ye maanaam o bɛ kɛ o sababu belebeleba ye a dɔ wɛrɛ mun ye tazkiyatu nafs wa husnu zanni biha adamaden min bɛ yen n'a b'a yɛrɛkun sanuya ale yɛrɛ bolo ale ni ala cɛ problème tɛ yen bari ale ni ala fɛ yen problème foyi tɛ yen ala bɛ hinɛ ale la dɔw fana kelen don k'u yɛrɛkun nɛgɛni nin de ye mɔgɔw y'a tigi kɔrɔta a yɛrɛ fana y'a yɛrɛ bila o pilasi yɔrɔ mɔgɔ b'an ka jamana ka saya ma kɛ dɛ an ye dɔw kɔrɔta ni nabi ɲuman ye kaban karisa ka fisa ni nabi ɲuman ye karisa ka fisa ni ciden ye ala ye fɛn min kɛ karisa ye a ma kɛ nabi ɲuman ma kɛ ciden ye o karisa yɛrɛ tulo b'a la a tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ ye a ye nin to ye dɛ nin man di n ye o diyara i fana ye a ye sabali dɛ lahi don dɔ Bukhari lajɛ alakira donna so dɔ kɔnɔ don dɔ sallallahu alaihi wasallam kɔɲɔkɛlaw de tun bɛ so kɔnɔ kɔɲɔdenw bɛ dɔnkili da la maa minnu sara badiri kɛnɛ kan u b'u k'u fasa da
ala kira donna ki sigi yoro mi dongli dalaw ye kira yoro mi o ye dongli yelema o ko wasisan sisan nabi nyuman do donna abba don femi be kesini ka bado dongli dalaw ye ni fo dongli ko ya do ka ta ala kira sina kula joti sallallahu alaihi wasallam ko ayaw jo ay fremne ay kuma mi fo ko ne be sinin ko don ne ta don ne ala de sinin ko don baye ne ala ka jonde aka ci den de aga na ne bla ko dugulen don woro la de abe ate mogo ya dayla na mabbe ma be don na beni ma fina be do muhammad bin salih al-uthaymeen aka kene kan don la shayr don nan abaka fasado ta kadala ayre ba do anini manga ambulo na kakane ma ayre bulo na manga kayre ma jigina o shayru ka kuma baka taga baka lajo yeni mundu ala ni mbwala yeni mundu ala ni mbwala fo shayri ka donglina na nyagame ab cekoro basigile mason ceka tanu ni kanda aleka ani mumanka na fe ya fami wardi dongli dalaw mo gi fasada ani mana dalaw be fen fi mayire baddo ni ala cha be galoyi ibe klagi sigi ki bu ngolo kominoyi te sera la nye ki re kum fese fese korata on yana ko kiyama ko ni te bodi walma bayina kamina tasro kiyama ko kera aywa poisson d'avril par hasard de kundo ciye do koy ni mamun fleni nu maso fen ka dawla ni mu manka ala ni serenya du balala da ala ni serenya e mena fora e maya ki kaf sani dan fen beyi e klo yo me e ma se ka demanti e kaf sani kreye kaf sani nabi nyuma yi klo yo me ama boyda me munya fo yame ita demanti officiellement bekame meni ma ko aka o koro de ka jariye ima yekra ka sunna do ere kera nay ma ko femi ka ambo fene da ko ye sunna do parce que kra ma kuma ni fene ma ko fen ka o jari nga siralan gasrat alanye an kana an yere bla yorola amma se yoromi ani alaci wakam bisiga nyuma bisiga nani wa husnu zon ere kamiri jurmuntela ala fe jelen ibe do arjine kono foiti ni fena mayde parce que anga jena jake rola anga kuma la sela ko janto fen lola be abe shu chamon chorone do ere be micro tane kono be seria ni che ala ka jonu may mese kan kale ni ala che fona karane de note ni che ala ya farani ma kabani be arjine kono ni ba arjine kono ko fo kene kay ala de telephone ci maka aya fara maka ba arjine na e che ka gafi ay barami ka sebe yoro la yakume Usman bin Mazun ala kira terige kundo kabini maka fo Madina ala kira kerefe mogo la ma folo mi sara Madina sigila Usman bin Mazun ala kira yere bolo ka jigina e kaburu kono ka shuda sallallahu alaihi wasallam ka kila ka gabakurunda ku yanvana kabina ni ke reperier aba asomo suruman to be kaburu seni kerefe jana jabbane musoro taran do wala ala kira yi alayhi salatu wassalam ala kira ni balmake ka sayamade ala ka yafam nin koni ni bar jina kono krasna ka musoka kuma tigeti wama yudrik muni bo yirela mu ba yirela ko ala yafarama be arjina e ko ala kira islama kunje e je nyon kunje amma ni ngewa ala kira ko ya ka bara nyumadi no korte ka bar jina kono muso se gina na muso ma convaincu muso idas no ngol ala yesugoda muso nyen muso sugura ay Usman bin Mazuni ay yicugo kay noro bala berjine sokono walma be yoro ne malen dola binkeno be yoro la ko jisanu mo baka boli bola kref dugu jere yoro mi muso presera dara la kref sallallahu alaihi wasallam ako ala kira kunu ne do ke Usman bin Mazuni be arjine kono ne ka kuma gushi ka bombolo ala yere de ya sugoda nyela nyere nyey Usman yim arjine ko sugol ala kira de ya cigo kunya ya norole fini jema bala asigile me yoro mino be yoro ne mali ala kira ko yow munyo ya ka bara nyumani o ta karjina kono do ira kiram maso abada fendo katu muso agelela ka do karjina kono do na tigeti kasura daluti go na biyan karjina kono do na tigele no kasura masa karsa kono be arjina kono ala ya faru masa o bona mamuga aburuju binani ala ya farabem ni karsa yere ti awunte do arjina kono o yede no ta awunte ayonte anga arjina kono do ba ala di bolo timo
imma ka fariya la ko la ta fo ka kiyama ko kay ko jinya ko dore kiyama ko kay ko benge ka furo yore benge ka furo wati fenfe mani jeybe doye ka kabakare doye kiyama ko kati atete ne wallahi ma nyuma yere be joro e may sini kiyama kenek nabi nyuma fenfe be abebe sira bulbe ke ka ta adama fi ka kana suru madu abisra adama besra o beta nuhan fe abisra o beta ibrahim fe abisra tabe ke musa fe abisra tabe ke isa fi ni nabi nyuma girman ulul azm ni besra karamo ya ye jiyema ka bonya di no taala fi ye baranyuma min ke odrompe inta daraja warati wa karamo bare de kangi jantu yere lade emine tugo ka jubala fi katime kunvinka ni make baranyuma gelay kira yo fayede ko jahannama kono mo be ta jahannama kono dendo la kuri wasro akono chilelo kan no go bokati ape munumunu annogo kunay ko falibe munumunu abolo kuna chogomi faliba ka munumunu falibe munumunu chogomi ne ni cheni fene be munumunu a annogo den to ne kuna jama gwan sante karamo de kundo jien jana makono do yere bayo be kaba ko ni ti karamo kar saywa kale do ede kunta fa ye ko ni ngaywa ko ne de kumbo fo ede kunta fa ko ni mai ne de kuma fa ama mu karamo mu yize reba fo ne ko ma ko fenfe mai ne re ya beke ne ko ma ko fenfe mai ne masashi yoro o de kama ala ne se o de te fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir alita garawdi are jurumuna ko mi ga yi joala karam mo bo daraja ka busini na kala nyesranya joli meni makala nyesranya joni kun fi place kan kiyama ka tameka parce que kun ta do yeba ka kedro ni kala jinya karam mo edro fene ki dasgi ci ko ala ya farima mo go to lebe mu fo karam mo yi aya jando ayre wallahi mo go kan nege yoroni gelen mo go kan nege yoroni gelen aya jando ayre la de parce que bébé la doit ñine de fait ni mo go yegro karam mo do kanye o no tiara sa ere bolo de be do kay meti do ñini mo fa ima isa mo go bi marasa ni fen ye karamo do kayene suku ka gele karamo do kayene ngaddi mbaya karamo do kayene nga garjige karamo do kayene nga papier ko imaye mo wati kili akana jigi kono kedi do kele ifinati do nyini nay wakani negele do nyini ne ma fi ngo madun khatabe do nyini uwaisife ma kuma fi ifene ka do nyini ka here de ba aflana o baka negeni yoro do yi mo go chama ministra karamo la karamo ni sara ba ñini fe nay soro kasoro ite voyager lay ka taga selin shuk karamo wani fatura de kan shuk o chama me fi fabe jigi kono lu de be sa ite sa nice mo ko min ka wasiya be karamo go bolo ka chama karamo wani sarai ka selin shuk karamo wani sarai kan shuk o yo fi wati mine wallahi atigi bigi wajude ya nani hakili jigi sayala akana kiyena kulu de be sa enye ede bolu shuko ede be selo ka ibe to la dura ede be singa fato kasoro wasiya dire de ma ijanzo yere la wati be mugo be kramo la min kramo mi hakili to ara la barabici asabana wati be kramo de baka mugo ka ko nyana bo kramo ke na ikata wajuru ka nyede anga sodala anga du kono kramo ke na ikata ankalande kramo go e hakili to ikade mayala kramo go chamo chulu lelo ka bo ka de mayala aya jandoni fana de ambaga ta wajuru chama nge mo goye yorawla anyere ka demba ya ulu wajuru folo ambaga ta mo go ladi yoro chama na anyere ka demba ya be choti ase karamo mi be ko tambi bulu imuso ka lasigi ka kala amanjana ire furu muso ata don ere ko lasigi ka imuso kala qur'anen ka kala hadisa iko sa'id bin musayyib yemun ka de muso karamogo min be se ka yere furmuso kala ka yere demuso kala o fana man can karamogo la de même ma were kala ni courage bana an yere ka du kono ma kala ni o courage tana mogo kana o negene aya hakili tonena note mogo ka yere di karamogo ma baka marasa de ka keina fo mogo de mogo bana wati be amma guti mala na ma janto yere la abe boko kala ma kuma mi wasro ko tara koy atara ka udanda akmate ni barka saya mi be sena sisa idara suno kola ni dugu kaje ko na sura fana du nyon fe utara
mogo de be ke wuli wuli ere tigi akili tuere la ka wasiya rek ere baka fo mogo ye ka wasiya se be wasiya te ere bului nin saraye ni ketanta nin saraye ni ketanta nin saraya ket lo wasiya make bulu e baka mogo blala ere takake etaka ka tamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum kan ita kai be mawbla baran numa na yika klaka ni yere ko ita kana koi no ta dana jiya kun kere la katima chaman check amma ina no kere ko fana ti here amma ina Allah ya Allah kan sawaban ka famu tun mai rana wati mi bulu dara wasa be ko corona ko sobe ambe kuma sunsuru ni yoro jumai yere konti bo wala saka no wayima wati be gi sigi ki miri isa don nina sarabe ke chugot iko Abu Yazid ar-Raqashi alaikum ma ke chugot nina sara ni nafla siliba ubina ke chugot ni nafla sumba ubina ke chugot ni sara ni alache baram mu mina dafa chugot ikatoka miri ikasaya andum femi ka gwani wode saya baro na nanya hali wajulu kemu ima ni saya wajulu bina ke yoromi abe foko wajulu be inve ma temu ye ni o fomandi ase na fara wajulu kala bina ta kuma sayaka o jamati chaya ante fe kamel eye saya me iklo la ibesa imam me iklo la ibesa itita kala mele wala sayki refese yani ta donche iko Umar bin Abdul Aziz kuma ke chugomi ka wajulu kala wele o ka kuma saya drone ka saya temu shite ni sayati ni fene nyani yere mawla o bir saya kanga to ka miri sayala o ban de me yere kun fese aflana ika joyi yere la ika na bunya yere bolo joyi yere la yere bunya abi mo ko bali yere fese la ni bunya ni yere bolo dro abana me femi ndume mo ko bunya yere bolo o yi krefe mo go be girni minke mo go bi korotali minke ere fene bolo ka fsani bay karamo ke o kanine gane wallahi o kanine ge mogo be kuleni min keni togoyi tayere gafsani be koyi mogo nyaman no wasilen do be jamala o kadi alaye katemek di jantu yere la mogo baka fasami ndayla o kani marasade o kanita mogo baka daraja korota ka seyro mina nga kanita ma chaman daraja korota rakunu ulubi lama be jahannama la sabali o no na kaniso emay Abdul Qadir Jailani nalabe mafi abe kishi koy Abdul Qadir Jailani don do ka to kuma na shetene ka to togoma na shetene de kuma fe ka marasa shetene farala mo chama man nada ala kan jomba be togoma la shetene sina kana sanfeti amma ira ala ko Abdul Qadir Jailani ne de alai ne ku fen haramu ka nya bedara wala ngi kana fen ke sisa beke fo itala beke wala akara gloy umi akara jele yo ke ne de alay komi yem bato ka se niveau la nya farika fen bem ndi ka jurumu kelen 70 koni fen na ko haram yara beke Abdul Qadir Jailani kun korota akoy ihsa ya adu wallah akoy namne ka bonkuna e yalla ka joni mana e yalla jugudi ya adu wallah ala jugudi ko kera shetene yele la ka kanke kwa ka yele e akwala ye kuna jade note inyo ko nakara mo chama bina ne kan jankon imay sawa inyo ko kara mo chama be ko bina ni jankon ore kama ngo kara mo ko jantu yere la koy amma fo mo ko ku yere fese ayere de ka dam na yere la de ono so shetene gele no ka mo mi marasa ka fi kira la ka waliwi ala yere ko ka fi yana ka fo ko jurum ke shiti parce que ambe fe ka dine joni sugukan ebe do ete ndoro kan sugura ka fa ya fa ko kaneke e fa kunye join kale fa yini wal ma ka sugura ko ala kiran na ale masugola kale be sira mi ka ko de chiye rere mati ma namara wala tukune koy doni kalo yo beje ya ka ba ma shite ma namara wala ni ma fe sugura fe na ko kray ni fo yi sugola ne ko yani kira ka sa kunya fo no sura ya fo amba mine kira ko yiki jija seli la sugola ni wulila amba fo yi chiye kira ko yika zikuru ke ka chaya ni wulla ni o fanya amba fo yi chiye
parce que ka kira to nyama ya la ni fan eme kana ni tasra kuraye ko kira re de ya fi su gola ma fa yi borani ni kira sa to la ma fe mi fo aka nyama ya la ma o sale o besoro ko fo yi to de borani tay ayab ja to de dina balati gani su ko kayen wani kara sawbe ka kram wala ka chama fili ni ya yamba base kram ka kram wa kelen fili le o yimma ba yiri ka de fili le o de kama kram go folo de ku yere fese ku yere jeya o ka to jiya kana na ferawo amma ina ala fa ala ka yere ku fese ala ka no ayama ala kan kishi ka bo shetene ka marasalu no ala ka here ka ni ala kan sabati wati mi fora o sira o dafara ambe kuma sosoro ni yoral ambe koro sigi kenala be mbawma kayni masabala fe ni filimi yera kuma ala ka yafama nambe na sawaba mamuna ala kan jidi wala ala kan labantugun mandam ala kan kishi karjina nubani wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.